Bonjour, je me présente Zahira. Bienvenue sur ma chaîne YouTube L'école à la maison. L'objectif de ma chaîne est d'apprendre le français à zéro et je commence par la lecture et pour lire je vous propose la méthode syllabique. السلام عليكم كنقدم راسي انا زاهره استاذه التعليم الابتدائي. مرحبا بكم في القناه ديالي. كاول فيديو ان شاء الله غيكون في سلسله تعلم اللغه الفرنسيه. غيكون على لا ليكتور وان شاء الله غنحاول ندير فيديوهات على يكون عندنا لا ليكتور ليكريتور يعني كيفاش نكتبوا لي لتر جوست كيفاش نحترموا لي زانترلين كيفاش المهم كل اي حاجه كتعلق بليكريتور. اون باس لا غرامير اوسي لا كونجوغاسيون. غيكون عندنا سلسله ديال لا بروتيكسيون دو ليكري كيفاش نكتبوا كيفاش نديروا الانشاء ديالنا او لا برودكسيون ديالنا. غيكونوا دي فيديو سور لا كومونيكاسيون يعني كيفاش نتواصلوا مع الناس كيفاش نعبروا على شنو بغينا نقولوا باللغه الفرنسيه. وان شاء الله كنتمنى تدعموني بلايك وبابوني ونتمنى تعجبكم القناه ديالي وتستافدوا منها. هذا هو المهم، اذا استفدتوا منها هذا هو لوبجيكتيف ديالي. وان شاء الله تكون قناه مفيده وانتظروا الجديد ان شاء الله وكل ما هو مفيد. Je commence par les lettres de l'alphabet. A, B, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Je répète. A, vous voyez ici. A majuscule. A minuscule. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Les lettres de l'alphabet se divisent en deux. Il y a les consonnes et les voyelles. Donc les voyelles sont 6. A, E, I, O, U, Y. Ce sont les voyelles. بالعربيه كنسميو الحروف الصوتيه لان هي اللي كتعطيني الصوت بحال الحركه في العربيه يعني فتحه ضمه كتعطيني الصوت. لي كونسون لو ريست دو l'alphabet c'est les consonnes donc P C D F J G H K L P M N R W Q S Z T V X. Ce sont les consonnes. هما الحروف الصامتة. بالعربية كنقولوا الحروف الصامتة يعني ضروري خصها une voyelle باش تعطينا لو سون باش تعطينا الصوت. A qui chante يعني دابا غنسمعوا الصوت اللي كيعطينا لا voyelle A. B A ba. L A la. T A ta. P A pa. M A ma. S A sa. N A na. J A ga.
F A fa. Z A za. C A ka. V A va. N A na. R A ra. L A la. X A xa. S A sa. D A da. B A ba. H A a. P A pa. K A ka. T A ta. J A ja. R A ra. I qui chante. Donc نسمعوا le son اللي كتعطينا la voyelle I. L I les. P I. Maintenant on passe à la voyelle U. Donc, U qui chante. نسمعوا le son اللي كتعطينا la voyelle U. V. La voyelle O. O qui chante. L O lo. P O po. K O ko. G O go. M O mo. L O lo. F O fo. S O so. T O to. V O vo. F O fo. C O co. G O jo. R O ro. D O do. E qui chante. Donc on se met la voyelle E. L E le. S E se. T E te. F E feu. M E me. V E veut. G E je. C E se. P E peut. P E peut. N E ne. D E de. R E re. K E que. On passe maintenant le mix. On mixe O avec U. La lettre O avec la lettre U. Le son c'est OU. L ou lou. Roux. Mou. Pou. Tou. Nou. Bou. Vous. Ce. Vous. L'eau. Fou. Mot. Roux. L'eau. Do. To. Roux. No. Bou. Po. Mou. La lettre C. Donc la lettre C, des fois se prononce K et des fois se prononce C. Regardez ici. C avec A se prononce K. C avec O se prononce ko. C avec U se prononce su. C se prononce S, ou bien on entend le son S. C'est le C avec E se prononce se. C avec I se prononce si. C avec Y se prononce si. Donc pour garder le son S, avec A, il faut ajouter un CCD. كنزيدو 5 تحت C. C, CD avec A, ça.
avec O, so, avec U, su. Donc, la lettre C, بعد المرات كنسمعوه كيتقرا ك لو سون ك وبعد المرات كنسمعوه كيتقرا بلو سون س. دونك امتى كنقراوه س امتى كنقراوه ك. دونك C avec A se prononce K, avec O se prononce ko, avec U se prononce U. Par exemple, corbeau, canapé, cupe. C suffit le son S, avec E, se prononce se, comme cerise. C avec I, c'est comme dans le mot sorcière. C avec Y se prononce c'est comme saigne. C, pour garder le son S, il faut ajouter le CCD si c'est devant A, O, U, comme le garçon est déçu. Le même pour la lettre G. La lettre G, parfois, se prononce J et parfois se prononce G. Donc, G avec A se prononce ga. G avec O se prononce go. G avec U se prononce gu. Comme gâteau. Et lire en syllabes. Donc, نقراو بعض الكلمات اللي فيهم des syllabes simples. Mot, moto, bébé, vélo, pile, pelle, mur, cupe, judo, lune, rame, radis, ruche, rope, robot, rame, radis, banane, salade, tomate, farine, café, cerise, patate, radis, lime, ananas, âne, pyjama, banane, salade, tomate, farine, café, cerise, patate, radis, lime, ananas, âne, pyjama. Merci pour votre attention. Au revoir.
un nouvel فيديو ان شاء الله. وكنتمنى هذا الفيديو يكون مفيد وتستافدوا منه ان شاء الله، وشكرا على المتابعة.